মালদায় পুজোর উদ্বোধন করলেন সচিন। হ্যাঁ, একদম ঠিক শুনেছেন, তবে আসল সচিন তেন্ডুলকর নয়, ডুপ্লিকেট সচিন। সোমবার চতুর্থীর সন্ধ্যায় এমনই নজর কাড়া পুজো উদ্বোধনের ছবি নজরে এলো মালদা শহরের পুরাটুলি বাঁধরোড প্রতিবেশী সমিতির পুজো উদ্বোধনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডুপ্লিকেট সচিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছবি দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। প্রতিবেশী ক্লাবের এবারে তাদের তারাপীঠের আদলে মণ্ডপ ও সাবেকি মা দুর্গা। आज इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे बुलाया है। मैं प्रसन्नजीत दास जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि माँ का आशीर्वाद आपकी तरह मुझे भी मिल रहा है। बस मैं इतना कहूँगा कि जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, कोई भी आरज़ू न रहे अधूरी। करते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से बेनती कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी। थैंक यू सो मच। ये प्यार देने के लिए आपका ये प्यार है। ये कहते हैं ना, प्यार किस्मत वालों को मिलता है, तो माँ का आशीर्वाद है। तो मुझे जो प्यार मिलता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने सचिन जी के साथ बहुत काम किया है, आपने देखा होगा। मुझे देखकर ये बात सही है कि लोग धोखा खा जाते हैं, पर मुझे जो प्यार मिल रहा है, मैं बोलता हूँ मुझे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा नेकी करो, अच्छे रास्ते पर चलो, भगवान कुछ ना कुछ तो अच्छा रास्ता दिखाई देता है। मैं बताना चाहूंगा, मैं भी आपकी तरह गांव में सीधा कभी शहर में गया तो उसको चेहरा मिला। आज मैं हर स्टेट में जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ भी जाता हूँ मुझे ऐसे प्यार होता है। और मैं कई बैंकों में गया हूँ, इंग्लैंड, कनाडा में, सचिन जी के साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिलता है। और मैं अभी 2 दिन के बाद मेरा सचिन जी के साथ बेश शूट है। और मैं सचमुच ही सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर मास्टर गौरव के क्रिकेट भारत रत्न, उन्होंने जो दिल में जगह बनाई है उसका प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं सच में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, आप सभी का प्यार बस ऐसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 56 বছর পুরনো আমাদের প্রতিবেশী সমিতি। এবার মানে সচিন নাকি এলাকায় সচিন, হ্যাঁ, এই বোম্বে থেকে এসেছিল। আর আমাদের ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা প্রসেনজিৎ দাস এবং আমাদের কাউন্সিলর ছবি দাস এটা উদ্বোধন করেন। এই ক্লাবের ঐতিহ্যটা কি আছে? দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, দীর্ঘদিনের খেলাধুলো, আদার্স গলিডুবলিদের প্রাচীনতম ক্লাব একটা। খেলাধুলা বলুন বা অন্যান্য যে কোনো কাজে আমরা গরিবদের পাশে আমরা থাকি এবং বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করছি। এই বন্যা ফন্যা হয়ে গেলে আমরা যতটুকু পারি আমরা বস্ত্রদান থেকে আরম্ভ করে খাবার দাবার সমস্ত কিছু যতটুকু সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করি। এবারকার থিম কি রাখা হয়েছে? এবার থিম হচ্ছে তারাপীঠের মন্দির, আর আদলে মন্দির, হ্যাঁ, এবং সাবেকি প্রতিমা। কি বার্তা দিচ্ছেন আজকের দিনে? কি বার্তা দিচ্ছেন এই পুজোয়? পৃথিবীর শান্তি হোক, পৃথিবীতে মানুষ, আপনি বলেন। হ্যাঁ, পৃথিবীতে মানুষ সকলে শান্তিতে থাকুক, এই উৎসবটাকে সবাই যেন সুন্দরভাবে পালন করতে পারে এই আশা রাখি। আপনার নাম পরিচয়? হ্যাঁ, আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম চন্দন সৌরভ দাস, প্রতিবেশী সমিতির সম্পাদক।